معزز व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। मैं हुसन आबाज आपके खिदमत में हाज़िर हूँ। वफाकी हुकूमत के लिए हर दिन, हर आने वाला दिन, हर आने वाली घड़ी मुश्किलात लाती आ रही है और हुकूमत हर रोज़ किसी नई मुश्किल में फंसती हुई नज़र आ रही है। अभी PDM की तहरीक अपने ज़ोरों पर ही है तो सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल के इंतखाबात हुए हैं और उस इंतखाबात में हुकूमत के लिए जो बड़ी बदकिस्मती है वो ये है कि उस इंतखाबात में जो सदर मुंतखब हुआ है वो लाला अब्दुल लतीफ़ आफरीदी है। जी हाँ, लाला अब्दुल लतीफ़ आफरीदी को एंटी इस्टेब्लिशमेंट गिरोह आसमा जहांगीर के ग्रुप से सदर नामजद किया गया था और सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल ने उसको अपना सदर मुंतखब किया है। अब्दुल लतीफ़ आफरीदी वो शख्स है जो पहली 70 के दिहाई के बाद आने वाली मार्शला सदर अयूब के दौर में शागिर्दी के ज़माने में फातिमा जिन्ना के इंतखाबात की हिमायत करने पर यूनिवर्सिटी से निकाले गए थे और जनरल अयूब के दौर में बतौर शागिर्द की हैसियत से वो जेल भी गए थे। उस पहली जेल के बाद फिर जितनी भी मार्शलाएँ लगी हैं मुल्क में और उन मार्शलाओं के ख़िलाफ़ जितनी भी तहरीकें चली हैं, लाला अब्दुल लतीफ़ आफरीदी एडवोकेट उन तहरीकों में एक मुतहर्रिक किरदार की हैसियत में रहा और फिर वो जेल भी जाते रहे, मुसलसल जेल जाते रहे। 2007 में 6 अक्टूबर को खैबर पख्तूनख्वा के असेंबली के बाहर पुरअमन एहतजाज करते हुए लाला अब्दुल लतीफ़ आफरीदी एडवोकेट की टांग को बख्तरबंद गाड़ी ने रोंदा था। उसके बाद आज तक लाला अब्दुल लतीफ़ आफरीदी छड़ी के सहारे चलते हैं। लाला अब्दुल लतीफ़ आफरीदी जस्टिस फाइज़ ईसा रेफरेंस के ख़िलाफ़ शदीद उसकी मुखालफत करते रहे और अब लाला अब्दुल लतीफ़ आफरीदी सदर और वज़ीर आज़म के इस्तीफ़ा का मुतालबा करते रहे हैं और कर रहे हैं। बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल को पाकिस्तान बार काउंसिल के बाद सबसे बड़ी ताकतवर तंजीम तस्वर किया जाता है। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक, BBC के अनुसार के मुताबिक कि इस इंतखाबात में अब्दुल लतीफ़ आफरीदी के ख़िलाफ़ जो है कि मुक़्तदर क़ुव्वतें जो हैं वो भी मुतहर्रिक थी, कुछ इंटेलिजेंस इदारे जो है वो भी मुतहर्रिक थे लाला अब्दुल लतीफ़ आफरीदी के जो मुखालिफ ग्रुप थे उसको जितवाने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और हुकूमत और उन इदारों की ये बदकिस्मती है कि लाला अब्दुल लतीफ़ आफरीदी इलेक्शन में मुंतखब हुए हैं और वो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल के सदर हैं। 76 बरस के ये लाला आफरीदी इस हुकूमत के लिए यकीनन एक नई मुश्किलात पैदा करेगा। PDM की तहरीक को फेस करने के लिए हुकूमत अभी जो है कि वो अपने सर चोटी का ज़ोर लगा रही थी, वो पता नहीं किन सोचों में गुम, पता नहीं क्या क्या उसके लिए मसाइल लीड थे कि सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल की एक नई फोर्स सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल यकीनन ये जो मौजूदा बॉडी आई है ये आइन की पासदारी और जो कानून की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं पिछले 2 सालों से मुख्तलिफ हीलों वसीलों बहानों से, ये बार काउंसिल की जो मौजूदा बॉडी है सुप्रीम कोर्ट वाली, ये यकीनन हुकूमत के लिए आगे चलकर मसाइल खड़े करेगी, क्योंकि ये अब्दुल लतीफ़ आफरीदी साहब अभी से कह रहे हैं कि सदर और वज़ीर आज़म इस्तीफ़ा दें जस्टिस काजी फाइज़ रेफरेंस केस में, तो यकीनन ये जो हुकूमत मुखालिफ तहरीक चल रही है इसमें वकुला भी एक बहुत बड़ी फोर्स है। हमने माजी करीब में भी देखा, हमने मुशर्रफ के दौर में देखा कि जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब के लिए जो वकलाओं की तहरीक चली थी वो बड़ी भयानक तहरीक थी, बड़ी खौफनाक तहरीक थी। उस तहरीक ने सदर मुशर्रफ को मजबूर किया था बैकफुट पर जाने के लिए। यकीनन जो मौजूदा तहरीक भी अगर उठी इस हुकूमत के ख़िलाफ़ या PDM अगर पीछे भी हटती है तो मैं समझता हूँ कि ये जो अवामी नेशनल पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले पाशा खान के पैरोकार लाला आफरीदी जो है उसकी क़यादत में एक नई तहरीक जन्म लेगी।
اور وہ تحریک یقیناً ملک گیر تحریک ہوگی. پورے پاکستان میں سمجھتا ہوں تو لاکھوں وکلاء ہیں، ایک فورس کی شکل رکھتے ہیں. یہ تحریک جب چلے گی تو میں نہیں سمجھتا کہ جس تحریک نے عامر جنرل کو، مشرف کو پیچھے دھکیلا تھا، تو یہ جو سویلین کا جس نے چولا پہنا ہوا ہے، جس نے ایک آرٹ ہے اس کی کہ یہ جمہوریت ہے، اس جمہوریت کی جو جمہوری حکومت ہے اس کو ہٹانے کے لیے تو وکلا فورس کافی ہے. اب یہ یہاں پر ایک دو چیزیں اور کٹھے ہو رہی ہیں کہ آیا پی ڈی ایم پیچھے ہٹتی ہے اس تحریک میں، حکومت مخالف تحریک میں پی ڈی اے کس حد تک جاتی ہے؟ کیونکہ مسلم لیگ نون اور جے یو آئی اے یہ تو بالکل ہی فرنٹ پر کھیل رہے ہیں، اور یہ پرانے کھلاڑی ہیں، ان کو کھیلنا بھی آتا ہے. لیکن ان کے ساتھ اگر وکلا مل جاتے ہیں، اور وہ وکلا جو آسما جہانگیر کے شکل میں موجود ہو، جو ان کا پورا گروپ جو ایک انقلابی اور ایک کھڑتالی قسم کا گروپ کہلواتا ہے، اگر یہ حکومت کے خلاف میدان میں آ جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کے لیے مشکلات میں مزید اضافہ ہوگا. اور حکومت میرے خیال میں کہ وکلا تحریک کو اس میں سکت نہیں ہے کہ اس کو افورڈ کر سکے. آنے والے دنوں میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف جو ریفرنس جو رد ہوا ہے، اس کے اوپر یہ بار کونسل کی قیادت یعنی کہ یہ جو باڈی ہے یہ کیا مطالبہ کرتی ہے. یقیناً ان کا مطالبہ بڑا خطرناک ہوگا، اہم ہوگا، کیونکہ جوڈیشری کو چھیڑا گیا ہے. جوڈیشری جو پاکستان کے 20-22 کروڑ لوگوں کا ایک واحد انصاف کا دروازہ ہے. یہ جوڈیشری یقیناً اپنے بچاؤ کے لیے، آئین قانون کی پاسداری کے لیے یہ وکلا کی تحریک اٹھے گی. یہاں سے پی ڈی ایم ہے، وہاں سے وکلا ہے، اور پھر اور بھی باقی فورسز ہیں، جمہوری فورسز ہیں. ہو سکتا ہے کہ اس گورنمنٹ کو ٹف ٹائم ملے. اور باقی یہ ہے کہ اس گورنمنٹ کے جو وزراء ہیں وہ بھی نان ٹیکنیکل لوگ ہیں، وہ پولیٹیکل لوگ ہیں. تو ظاہر ہے وہ جب بندہ میدان میں آتا ہے تو کھیل کی باتیں تو بڑی کرتا ہے، لیکن کھیلنا جس کو آئے. پیپلز پارٹی حزب دستور اس تاڑ میں ہے کہ کسی طرح ان کو سیف سائڈ مل جائے، کوئی ڈیل اچھی سی مل جائے، کوئی گلگت بلتستان کی گورنمنٹ مل جائے، سندھ میں ان کو جو ہے کہ ایک سافٹ ایک پورشن مل جائے گورنمنٹ کرنے کے لیے، کہ ان کو کوئی چھیڑے نہ، ان کے ساتھ کوئی چھیڑ خانی نہ کرے. بے شک اس کے بدلے میں جزائر لے لو، سندھ کی زمینیں لے لو، سندھ کے وسائل لے لو، جس طرح وہ کرتی ہے، جس طرح پیپلز پارٹی کا یہ وتیرہ رہا ہے. بہرحال ہم دیکھیں گے کہ لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے وہ جو وعدہ ہے تو وہ اس طرف یہ جا رہے ہیں. لالا عبداللطیف آفریدی کا سپریم کورٹ کے بار کونسل کا صدر بننا خود ایک چیزیں ایک سامنے آئیں گی کہ کیا مستقبل قریب میں وکلا کی تحریک کیا رنگ دکھائے گی، اور یہ یقیناً عمران خان کی حکومت کو ایک ٹف ٹائم دے گی. اور ہم سب دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ یہ کیا کرتے ہیں. لیکن ہم دعا کرتے ہیں کہ ملک اور عوام کے لیے کوئی بہتری ہو، کوئی اچھائی ہو. میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے، مجھے حوصلہ ملتا ہے. اللہ حافظ.